ha sido esta hora de gira por España. Solamente hemos podido tenerla un día porque tenía que ajustarse el programa a todos los centros y nosotros, como siempre somos los más generosos, nos hemos quedado con un día. Robina es una de las discípulas más antiguas de Lama Yeshe y Lama Zopa, que como sabéis son los fundadores de Lama Yeshe, fue el fundador de la FPMT, a cuya fundación pertenece este centro, y es monja desde el año 1978 y se ha dedicado prácticamente todo el tiempo a la fundación. Ha sido directora de Liberación para la Prisión, de Wisdom Publication, que es la editorial que publica el Mandala, la revista de la FPMT. Está haciendo los cursos de Descubrir el Budismo, probablemente lo habréis visto porque lo tenemos colgado en internet. Y bueno, pues yo creo que es una de las discípulas más aventajadas y que mejor da las enseñanzas, y es una suerte que la tengamos hoy aquí. Así es que nada más presentárosla y que os vaya bien las enseñanzas. Thank you for having me. Okay, happy to be here. Feliz de estar aquí. So let's start with a little prayer. Comenzaremos con una pequeña oración. But don't get all holy just because I say the word prayer. Pero no os pongáis sagrados porque diga la palabra oración. A prayer basically is a bunch of words. Una oración es normalmente un puñado de palabras. But words are thoughts, aren't they? Y las palabras son pensamientos, ¿no es cierto? And for the Buddha, thoughts are everything. Y para el Buda los pensamientos son todo. The mind is Buddha's expertise. La mente es en lo que el Buda es experto. And every thought counts. Y todos los pensamientos Yeah, cuentan. and we're going to talk about this. Y vamos a hablar de eso. So the first two lines of this prayer are, for those of us who think we're Buddhist, it's expressing our reliance upon the Buddha, his Dharma, and so on. Y las primeras dos líneas de esta oración expresan la confianza Our en reliance, el Buda. dependence. Y que confiamos en él. Dependence. Nuestra confianza. Confianza. But that's confidence. What's that word mean? To be confident and to depend on something. Depend. Okay, that'll do. And then the second two lines are expressing our reason or our motivation for being here together to listen to Buddha's ideas. Y las segundas dos líneas expresan nuestra motivación por la cual nos hayamos reunido para escuchar estas palabras aquí. And that motivation is kind of like this. Y esta motivación es así. I'm going to listen to see if there are some useful tools I can take away with me. Voy a escuchar algunas herramientas valiosas que me voy a llevar conmigo. Tools that I can use in my own life. Herramientas que voy a utilizar en mi propia vida. To help me become a little bit less neurotic. Para que me vuelva un poquito menos neurótico. A little bit less depressed and less angry. Y un poquitico menos deprimido y menos enfadado. A bit more content. Más contento. And in turn more kind and useful to others. Y también un poco más bondadoso y útil para los demás. So thinking like this, then we can sing this little prayer. If you know it, you join in Tibet. Y entonces, pensando en esto, podéis recitar esto en tibetano. Sangye charang soke chomnam la jamchu badu dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupashu Sangye charang soke chomnam la jamchu badu dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupashu Sangye charang soke chomnam la jamchu badu dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupashu. So one more. Uno más. Yeah. This one is making an offering. Y este es para hacer un ofrecimiento.
And we're offering to the Buddha as if he were here himself. Y se lo estamos haciendo a Buda como si estuviese presente aquí delante de nosotros. We all know it's auspicious to offer something in order to receive something, isn't it? Todos sabemos que es auspicioso ofrecer algo para poder recibir algo a cambio. So we use our creative imagination and just imagine all the marvelous things of this world that beings use, all the objects of the senses, and we pile them all up and imagine offering these to the Buddha as a request for the teachings. Y entonces utilizamos nuestra imaginación y nos imaginamos todas las cosas bellas y útiles que en este mundo las juntamos y se las ofrecemos a Buda a cambio de sus enseñanzas. Sajipa ki shukshik mecho chamri rablinji nije genpadi sangye jingdu mikche orwagi drokunam dajinla chapasho. Now as we sing this last little mantra, we imagine the Buddha happily receiving our offering. Y ahora cuando recitamos este pequeño mantra, imaginamos que Buda recibe nuestro ofrecimiento. According to Lama Zopa, this is the very essence of the word offering, imagining them experiencing the joy of receiving it. Y de acuerdo con la Lama Zopa, esta es la esencia del ofrecimiento, la alegría de darlo y de recibirlo. Idam Guru Ratna Mandala Kali Atayami. Okay, so in order to understand the difference between love and attachment, para poder comprender la diferencia entre el amor y el apego, we need to understand what Buddha means by the mind. Y tenemos que comprender qué quiere decir Buda cuando habla de la mente. And in order to really get that clear, we ought to just remind ourselves of where all this information comes from. Y para poder saber, tener todo esto claro, debemos entonces saber de dónde viene toda esta información. You know, like I'm a nun, he's a monk, we just sang a prayer, sounds like religion, doesn't it? Ella es una monja, yo soy un monje, acabamos de hacer una oración, esto suena como a religión. But there's a crucial difference between Buddha and other religions, the creative religions, a crucial, fundamental difference. Pero hay diferencias fundamentales entre el budismo y el resto de las religiones. Why aren't you sitting up here? ¿Por qué no te sientas para acá? The nun should be sitting up the front. Come on. Las monjas deben estar sentadas adelante. That's very important. Es importante. Sit over here. Sit here, sweetheart. Okay, so, okay, there's a crucial difference. Sí, hay unas diferencias fundamentales. You know, when I was brought up a Catholic, I was brought up a Catholic. Ella se fue criada como católica. And as we all know, you know, the Catholics say that God created the universe. Y como todos sabemos, los católicos dicen que Dios creó el universo. God created me. Que Dios me creó a mí. God created the laws of morality. Que Dios creó las leyes de la moralidad. And it would be considered rather bad manners and extremely arrogant to question God. Y consideramos como una mala educación y algo muy poco educado cuestionar las palabras de Dios. And so the broad idea about spiritual is that it sort of comes from up there somewhere, on high, you know. Y entonces la idea más o menos de la espiritualidad es algo que viene desde allá arriba. And of course it's to be believed. Y desde luego que hay que creérselo. Well, Buddha does not want us to believe a single thing he's telling us. Pero Buda no quiere que creamos en nada de lo que él nos dice. If I were Einstein here telling you about relativity, Si estuviera Einstein aquí hablando de la relatividad, you know very well that if I asked you to believe what I'm telling you, you'd throw me out the door. sabrías que si dijera que creyera lo que estoy diciendo, seguro que me sacabas por la puerta. You know that if I told you, as Einstein, that this information was revealed to me in a vision, Y como si dijera que como Einstein, esa información me la revelaron a you mí, think I'm crazy, diría que estaba loca chuck me out the door again. y me sacarían por la puerta. But that's how we think of religion, isn't it? Y eso es lo que pensamos acerca de la religión. So we can often not question Buddhism. We kind of vaguely know, yeah, he's not a creator, but we tend to treat it in the same way. Sabemos que en el budismo no hay un creador, pero tendemos a tratarlo del mismo modo. But it's intellectual laziness. Pero eso es vagancia It's intelectual. not a question of believing what Buddha said, No es cuestión es cuestionar lo que Buda dijo or not believing, o no creerlo. you know. It's not a question of liking what he said. Es una cuestión de que nos guste lo que dijo, It's either right or it's wrong. de si es correcto o es incorrecto. Just like relativity.
Todo es igual que la relatividad. You know, when you learn that 1 and 1 is 2, they don't ask you to believe it. Cuando uno aprende que uno y uno son dos, no hay que creerlo. They say, go home and make it your own experience. Te dice, vete a casa y conviértelo en tu propia experiencia. And then you validate it as true, don't you? Y entonces uno lo valida como cierto. This is precisely the approach with Buddhism. Y esto es precisamente el enfoque que hace el And I budismo. can't stress enough how important this is to remember. Y nunca hago suficiente énfasis en que esto es lo más importante recordar. Because we tend to be intellectually lazy when it comes to spiritual things. Porque cuando nos volvemos muy perezosos pues, con respecto a la espiritualidad. Okay, so then where did this information come from, if that's the case? If it didn't come from on high, if Buddha didn't create it, where did it come from? ¿Y de dónde vino esta información? Si Buda no la creó y no vino de ahí arriba, entonces ¿de dónde vino? Exactly like Einstein. Es exactamente como Einstein. Every single word that is Buddhism, that is validly Buddhism, is coming from the direct experience, his own observation, his own direct experience. Y todo esto ha sido validado por Buda, y todo proviene de su propia experiencia. And as the Dalai Lama points out, you know, if you following the steps that Buddha has laid out, that if you get to a point where you actually can prove from your own direct experience that he is wrong, you must reject him. Y como dice el Dalai Lama, si uno está siguiendo los pasos de Buda y uno llega a un punto en el que puede demostrar de que en determinado aspecto estaba equivocado, entonces uno puede rechazarlo. So now let's listen to what Buddha says with this in mind. Y entonces, con este tipo de mente, escuchemos lo que Buda dijo. Okay, like I said before, Buddha's expertise is the mind. Como dije anteriormente, Buda era experto en la mente. This is a word we all use. Es una palabra que todos utilizamos. But Buddha has fundamentally and radically different views about what the mind is in terms of its function. Pero Buda tiene ideas totalmente diferentes en cuanto a lo que es la función de la mente. The way it, you know, that means the way it actually works. La forma en que realmente Its actual funciona. nature. Su naturaleza Where it verdadera. comes from. De dónde viene. And crucially, its potential. Y fundamentalmente su potencial. In other words, it's so different from the way we tend to think of the mind that we might as well use another word for it. Y es tan diferente de la forma que solemos pensar acerca de la mente que tenemos que utilizar otra palabra para ello. Well, the first point that Buddha makes is that your mind is not physical. Lo primero que dice el Buda es que la mente no es nada físico. Big surprise to us. Es una gran sorpresa para Because nosotros. we all point up here to the brain. Porque todos señalamos arriba a nuestro cerebro. You ask a great Tibetan meditator where their brain is, they probably wouldn't know. Si le preguntamos a un meditador tibetano dónde está el cerebro, probablemente no sepa dónde está. But they know their mind. Oh my goodness. Pero sabe dónde está su mente. Right. An interesting point too, the word consciousness is used synonymously with the word mind. Y también la palabra conciencia que se utiliza como sinónimo de la palabra mente. So the next point is that this is even a bigger shock. It's not given to you by anybody. Y la otra cosa que es extremadamente sorprendente es que esto no nos lo ha dado nadie. Look, there's at least one point that all the materialists and the Christians would agree upon. Y esto es un punto en el que los materialistas y los cristianos estarían de acuerdo. Somebody else created you. Que alguien te ha creado. You know, if I'm a Catholic, I was taught that God gave me a soul. Si eres católico, te dicen, o sea, se me And dijo that's the de que Dios me dio el alma. And that's, of course, the essential component of a person. Y que es el componente esencial de la persona. And it's not physical. Y no es físico. Buddha agrees with that much, that it's not physical. Y Buda está de acuerdo hasta ese punto de que no es But he físico. doesn't use the word soul at all. Pero no usa la palabra alma. He En uses the absoluto. word mind or consciousness. Utiliza la palabra mente o conciencia. Now, the materialists say that mummy and daddy made you. Y los materialistas dicen que papá y mamá nos hizo. You know, they gave you the egg and sperm. They worked really hard to get that egg and sperm to come together. Y que fue extremadamente difícil que el óvulo y el espermatozoide se juntaran. And then they started to multiply in the mother's womb. Y entonces comenzaron a multiplicarse en el útero materno. And you popped out. Y entonces salimos Well, todos. we don't say the words, but it's effectively mummy and daddy created me. No lo decimos así, pero de hecho mamá y papá nos crearon. Now, as we know, this assumption is the basis of all materialist psychology. Y esta idea es la base de toda la psicología materialista. And it's physical. Y lo físico. You know? So the next point where Buddha is radically different is in the way the mind cognizes, the way the mind works. Y otro punto de vista que es fundamentalmente diferente es la forma en que el budismo considera que la mente reconoce o conoce. The last 30 years there's been amazing conferences run by an organization called Mind and Life. You'll see their website, mindandlife.org. Sí, durante estos últimos 30 años se han estado dando conferencias en una organización que se llama
mente y vida. And there have been the discussions between the best brains in the West and the Dalai Lama and other Tibetan Buddhist scholars, including many Western scholars. Y se ha estado estableciendo una discusión entre los estudiosos de Occidente y los del Dalai Lama y otros tibetanos. So there's been so many findings coming out of these discussions together. Y se han estado haciendo grandes descubrimientos a partir de estas discusiones. All the recent talk about neuroplasticity, the materialists are coming up with the view, as they call it, one scientist, the greatest finding of the 20th century, that your brain can change. Y una de las cosas que han descubierto es la neuroplasticidad, que los científicos han considerado como un gran descubrimiento del siglo XX, el hecho de que nuestro cerebro puede cambiar. And much of this is a result of all the experiments they've been doing on the brains of meditators. Y todo esto sale a partir de experimentos que se han estado haciendo con el cerebro de meditadores. Anyway, I'm very happy that the Westerners, the materialists, are now catching up with Lord Buddha, who's been telling us for 2,500 years that your mind can change. Y felizmente el materialismo se ha podido poner al nivel del budismo, que lleva 2.500 años diciendo. So anyway, in one of these conferences in 2003 was the topic, I think it was at Harvard in the States, the topic was the capacity of the human mind to concentrate. Y una de estas conferencias en el 2003 que se llevó a cabo en Harvard era acerca de la capacidad del cerebro humano para concentrarse. So the materialists, basing their findings obviously on their view that the mind is the brain, the conceptuality is the functioning of mind, their findings were one could concentrate for perhaps 6 seconds, and I don't know exactly, I can't remember, something like that. Y los materialistas cuyo punto de vista se basa en el cerebro y que los conceptos son las funciones de la mente, decían de que no solamente nos podíamos concentrar aproximadamente unos 6 segundos. Well, there's a Dalai Lama and his lot coming up with their findings, basing them on this very different view that the mind is not the brain, and this point now I want to make, that the mind can go to much more subtle, more refined levels of cognition that we don't even posit as existing in our materialist world. Y el Dalai Lama y todo su grupo han encontrado otro punto de vista, que la mente no es el cerebro y que puede llegar a niveles tan sutiles de cognición que los materialistas no pueden comprender. Yeah. So, and of course, this is where these marvelous psychological techniques called meditation come in. Y aquí es donde entra a funcionar esta maravillosa técnica llamada meditación. And these are thousands of years old. Before Buddha, he took them from the Hindus. Y esto tiene miles de años porque el mismo Buda lo tomó de los hindúes. These extraordinary, skillful psychological techniques that enable us to go way beyond the conceptuality and the sensory. Y esto es una técnica psicológica que nos permite ir más allá de lo psicológico y de lo sensorial. Yeah, to access more refined, more subtle levels of our own mind. Para acceder a niveles más sutiles de nuestra propia mente. So at this level, their findings showed one could concentrate for months at a time. Y con esta técnica se descubrió de que uno se puede concentrar durante meses. Well, clearly a series of completely different views, isn't it? Y desde luego que es una serie de puntos de vista totalmente diferentes. So the other point where Buddha's, 2 more points, where he's radically different in the way the mind works and its potential. Y hay 2 puntos más en los que Buda tiene una opinión totalmente diferente. And this point, these points I'm about to make are absolutely central to understanding Buddhism at all. Y uno de estos puntos es central o fundamental para comprender el budismo. So first of all, Buddha says we have mental consciousness and sensory consciousness. Buda dice que tenemos una conciencia mental y una conciencia sensorial. And the sensory, which we give so much power to, Y a lo sensorial que le damos tanto poder, is like dumb animals, very superficial. es como un animal tonto, es muy superficial. The eye consciousness is that part of your mind, not physical, remember, that functions through the medium of the eyeball to cognize shape and color. That's all. Y la conciencia del ojo, que no es físico, que funciona a través del globo ocular, tiene la capacidad de reconocer la forma y el color, simplemente eso. So then the sensory. Y eso es lo sensorial. But then there's the mental. Y luego está lo mental. As Lama Rinpoche puts it, that's where the workshop is. Y entonces, como dice la Masopa, ahí es donde está el taller. And this is what Buddha deals with. Y esto es de lo que trata. This is where all the happiness is, the suffering. Es ahí donde está la felicidad y el sufrimiento. All the causes of it. Las causas de ellos. Yeah, all of this. And this is what we need to learn to become deeply familiar with. Y esto es con lo que tenemos que familiarizarnos profundamente. We really become a Buddhist when, as Lama Yeshe puts it, we learn to become our own therapist.
y nos volvemos budistas, como decía la Mayeshe, cuando somos capaces de convertirnos en nuestros propios terapeutas. So why would we want to do that? ¿Y por qué queremos hacer eso? Because as far as Buddha is concerned, as I said before, all the causes of happiness and the causes of suffering are in our mental consciousness. Porque, como dijo Buda, todas las causas de la felicidad y del sufrimiento están dentro de nuestra mente. Big surprise to us. Es una gran sorpresa para We think the nosotros, causes of happiness and suffering are out there. porque pensamos que las causas del sufrimiento y la felicidad están allá afuera. They play a role, Buddha says, no argument. Pero lo que Buda dice no tiene discusión, But they're merely catalysts. pero son simplemente The catalizadores. crucial thing is our own mind. La parte crucial es nuestra propia mente. Okay, so the point Buddha's making, in the mental consciousness, we can divide the contents into 3 categories. Very simple. Y podemos dividir las categorías mentales en 3, muy sencillas. We have positive states of mind, Tenemos estados mentales positivos, negative, and negativos, then there's a category called neutral. y la categoría que Which se llama means neutral, they're neither negative nor positive. que no son ni negativos ni positivos. So an example of one of the neutral is a state of mind called mindfulness. Y un estado neutral es uno que se llama atención. Attention. I'm very sorry, but that's the only word there is. Maybe she calls it memory. But you in say that? Spanish it's atención. No, I believe you, but can you say, tell me, Lamia, she calls it memory. Que la Mayeshe lo llama memoria. Okay. And And what? may I have a parenthesis? Yeah. En español, o sea, la palabra mindful es mente plena o una cosa, pero no existe una palabra en español para eso, es atención. So mind, but the way Lama uses the word memory, it's basically what we call short-term memory. Pero básicamente lo que la Mayeshe llama memoria es lo que llamamos And this is memoria a corto plazo. Yeah. And so, for example, if you're making a cake, Y and por you just put ejemplo, the eggs in, por ejemplo, si estamos haciendo una tarta y ponemos los huevos. then you're about to go to the next step, Y entonces uno tiene que pasar al segundo and you go, paso. then you go, oh, did I put the eggs in? Y entonces uno se pregunta, ¿le eché los huevos o no? That's called short-term memory Eso loss. se le llama pérdida de memoria a corto plazo. That's lack of memory. Y eso es falta de memoria. And in my understanding, maybe Spaniards have a different understanding, that's called mindfulness. Y entonces dice que de acuerdo con su comprensión, Ah, eso okay. es lo que es la atención, la Anyway, mindfulness. my point here though is this. It's a neutral state of mind. Y que es un estado neutral de la But mente. we all walk around like it's some religious state of mind. Pero todos caminamos como si estuviéramos en un estado But as Lama Zopa likes to remind us, Pero como la Masopa le gustaba recordarnos, thieves need mindfulness. las cosas necesitan atención. So it's an example of neither negative nor positive in its nature. Y que es algo que no es ni positivo ni negativo en su naturaleza. So okay, our concern here is the positive and the negative. Y nuestra preocupación aquí es lo positivo y lo negativo. And this is where Buddha is fundamentally different from all the models of the mind that we know about. Y aquí es donde los budistas son totalmente diferentes en cuanto a los modelos mentales que conocemos. He would say that the positive states are at the core of our being. Y él dice que los estados positivos están en el núcleo de nuestro ser. They are what define us. Son los que nos definen. They are who we really are. Somos los que realmente somos. And the crucial point, Y el punto we fundamental can develop these to perfection. que podemos desarrollar esto hasta la perfección. Then there's another lot called negative. Y tenemos otro montón que se llama lo And for the negativo. Buddha, there's this lovely term in Buddhist psychology, and you need your dictionary for this because we don't use it in our daily life. These states of mind are adventitious. They call adventitious. I don't know the Spanish word is the same. Adventitious. 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 It means they're not integral to our being. They're not essential. They're not necessary. Therefore, we can rid the mind of them. Sí. Y que de acuerdo con la psicología budista, son estados no esenciales de los cuales podemos deshacernos. Now, this is a huge point. Y esto es un punto enorme, There's no concept like that in any model of the mind in our culture. porque no hay ningún concepto semejante en nuestros modelos de la We give la equal cultura. status to these. Pardon? Equal status. We give equal status Le- to good le and damos- bad, negative, positive. le damos el mismo estatus a lo positivo y lo negativo. Until we get this point, we don't really understand Buddhism. Y hasta que no encontremos, hasta que no lleguemos a este punto, no comprendemos el You're saying budismo. there are certain negative states of mind Decimos que hay ciertos estados negativos a la that in mente their nature are just deeply disturbing. y que en su naturaleza son perturban They're profundamente. like lying states of mind. Son como estados mentidos de la mente. They really cheat us. Realmente nos They engañan. lead us in the wrong direction. Nos conducen a las The direcciones stronger we equivocadas. are caught up in these, Y mientras estemos atrapados en ello, the less in touch with reality are we. estamos menos en contacto con la realidad. This is the way Buddha talks exactly. Y esta es la forma exacta en que Buda They hablaba, are the cause of our suffering. que son la causa de nuestro And sufrimiento. therefore, of course, the cause of why we harm others.
y entonces también la causa de por qué dañamos a los demás. But in the materialist world, we go, oh, we're all born this way. Pero en el mundo materialista decimos, ah, sí, todos nacimos de esta manera. Attachment's natural. Esto es natural. Anger's natural. El enfado es natural. Depression's natural. La depresión es Jealousy's natural. natural. Los celos son And what naturales. we mean by that is we'd be unnatural if we didn't have them. Y lo que queremos decir es que esto, si no lo tuviésemos, sería antinatural. Now, we know they're heartbreaking. Y sabemos que esto nos desalienta. You don't say, oh, wow, I was depressed yesterday and it was just great. No decimos, estaba deprimido ayer y era maravilloso. You get my point? They are unbearable. Es insoportable. So we know they're suffering. Y sabemos que esto es But sufrimiento. the terrible part is, when somebody says, why are you depressed, Robina? Pero la parte terrible de esto es porque cuando uno le pregunta, ¿por qué estás deprimido? Well, my boyfriend gave me up for a younger version. Porque mi novio me abandonó por una más jovencita. So we know we're depressed, Y entonces por eso sabemos know por qué it's estamos painful. deprimidos, sabemos que es doloroso. but it's his fault. Pero es su culpa, la culpa And de then él. I go to my therapist, Y entonces voy a donde está mi terapeuta. and my therapist looks, and where does my therapist look to find the source of my ¿Y depression? dónde busca el terapeuta la fuente de mi depresión? She looks into the past, Busca en el pasado, into the events, en los hechos. mummy, daddy, Papá, my mamá, chemicals. los químicos, My las boyfriend. reacciones químicas, el novio. Why does she look? Why do they look there? ¿Y por qué buscan ahí? Because that's the model of our mind that we consider. Porque This ese is es where el modelo que consideramos de nuestra mente. Buddha's view is, I mean, profoundly different. Pero tenemos el punto de vista de Buda es profundamente diferente. And we're going to go into this. Y vamos a entrar en esto. Buddha says you've got to go down into your own mind itself. The depression, the anger, the fears themselves. Pero Buda dijo que tenemos que entrar profundamente dentro de nuestra mente, en la depresión, en los temores, en todo esto dentro profundamente. Learn to unpack them, Aprender a to desarmarlos, deconstruct them. a And desmantelarlos. to get to hear, again, a big surprise to us, when we really go deep inside, to get to see how they're based in being a story, a conceptual story. Y esto es una gran sorpresa para nosotros, que podemos llegar entonces hasta el punto en que podemos ver que están construidos en conceptos, que son una historia. Yeah. So anyway, given that Buddha says that we can rid the mind of these, which is such a shock to us, Y esto que dijera el Buda, de que podemos deshacer nuestra mente de todo esto, es algo que nos sorprende. and that we can develop the goodness to the nth degree, Y que podemos desarrollar la bondad hasta grado infinito. obviously we need to discriminate. We need to learn to know how to see the difference between them. Y entonces obviamente tenemos que establecer la diferencia entre Yeah. ambas cosas. The word Sangye, the Tibetan word for the word Buddha, La palabra sangye, que es la palabra tibetana para definir a the Buda, first syllable, sang, implies the complete eradication of all these neuroses. la primera sílaba sang significa la erradicación completa de todas estas Yeah. neurosis. And the second syllable, Sangye, Gye, implies the development to perfection of all the good qualities. Y la segunda sílaba aquí es el desarrollo a la perfección de todas las cualidades buenas. So right now, if we look into our minds, you know, we actually think the opposite. We don't even just agree with the Westerners. We actually think that Buddha's it's the opposite. Y si miramos nuestra mente, si pensamos que todo esto es lo opuesto. We think anger and depression and low self-esteem and aggression, you know, are at the core of our being. Pensamos que el enfado, la depresión, la baja autoestima es el núcleo de nuestro ser. We think this is who we really are. Pensamos que esto es lo que somos realmente. You know, and look at the contents of our mind most of the day. Y miramos a los contenidos de nuestra mente durante todo el día. This is it. This is the stuff. Eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. You know, look at the only time we ever think good thoughts about ourselves Y en los únicos momentos en que pensamos cosas buenas de nosotros is in a very defensive, hurt way. es en una forma muy defensiva cuando nos sentimos I'm better than dañados. they really think. Yo soy mejor de lo que ustedes piensan que soy. But we love to talk very directly to ourselves about our bad qualities. Pero nos encanta hablar acerca de nuestras malas cualidades. 25 people can tell you nice things about yourself. 25 personas te pueden hablar cosas maravillosas de ti mismo. You're hungry to hear it again, Y siempre estás hambriento de poderlas escuchar. but you otra don't vez. believe it. Pero no te las crees. One person says a bad thing, Una persona dice una sola cosa mala you instantly believe it. y instantáneamente te lo crees. This proves what we think of ourselves. Y eso demuestra lo que pensamos de And nosotros mismos. this really is the irony of ego. Y esto es realmente la ironía del ego. You know, we think of ego as a big, strong thing. Y pensamos que el ego es una cosa grande y fuerte. Lama Yeshe would call it the self-pity me, poor little me. Sí, y la Mayesha lo llamaba el pobrecito yo. So this now gets us to love and attachment.
Y esto tiene que ver con el amor y el apego. Yeah. The word love is for Buddhist psychology comes under the heading positive. En la psicología búdica, el amor está dentro de la categoría de lo positivo. The word attachment comes under the heading negative. Y el apego está dentro de lo negativo. And so these are a perfect pair Y son un par perfecto for us to really understand the way the Buddha understands the mind. para comprender de qué